बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली आवाज़ को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों बर अस्सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान शेख अरशद बरकी, सियासी और समाजी रहनुमाए ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारा। मैं ये कह दूँ कि 45 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर और नज़रिए के लिए जदोजहद की तो गलत नहीं होगा। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक तवील रफ़ाकत तोड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रफ़ाकत क्यों तोड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा क्यों बने, पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद सियासत में ही कदम क्यों रखा और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। 1980 की दहाई में पंजाब कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले अरशद साहब उस वक़्त तो किसी डिपार्टमेंट में मुलाजमत इख्तियार कर सकते थे, सर्विसेज की तरफ जा सकते थे, सियासत ही का इंतखाब उस वक़्त क्यों किया? सबसे पहले तो मैं आपका ममनून हूँ कि आप यहाँ बड़े दूर से आए, बिलखसूस आपका तलक बाग से है, वहाँ से यहाँ आज़ाद मीरपुर में मेरा इंटरव्यू करने के लिए आया। असल में मैं जब कॉलेज में गया तो मैंने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन को ज्वाइन किया। सही। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के बाद मैंने जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन बनाई। सही। उन दिनों शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बाबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर चेयरमैन, पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। सही। उनकी तकारीर से मुतासर होकर के मैंने जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद आज़ाद कश्मीर के अंदर रखी और फिर उन दिनों मार्शल लॉ का दौर था। सही। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करने के बाद पाकिस्तान में ज़िया आमर इक़्तिदार में आ गए थे। बड़ा सख्त वक्त था, मुश्किल का वक्त था और जम्मू कश्मीर पीपल्स फेडरेशन का कन्वेंशन हुआ। पूरे आज़ाद कश्मीर भर से तलबा ने उस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया और मुझे जम्मू कश्मीर पीपल्स फेडरेशन का बानी चेयरमैन मुंतखब होने का आज़ाद हासिल हुआ और फिर वहाँ से मेरी सियासत का आगाज़ हुआ। और चूँकि मैं जब हाई स्कूल में था, पायलट स्कूल में था, उस वक़्त भी मैं सियासी ज़हन रखने वाला आदमी था। बल्कि एक ज़माना में हाई स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल मीरपुर में साइंस सोसाइटी की एक यूनियन होती थी, मैं उसका भी इलेक्शन लड़ा तो वो सदर मुंतखब हो गया। और फिर मैं पहले एफएससी का स्टूडेंट रहा। ये जो चौधरी सईद आजकल यहाँ मीरपुर से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, ये मेरा स्कूल फेलो भी था और कॉलेज फेलो भी था। एक डेस्क पे बैठ के हमने तालीम हासिल की। ये था मेरे साथ। इसके अलावा डॉक्टर जावेद थे, डॉक्टर औरंगजेब थे, डॉक्टर मोहसिन शकील थे, बहुत सारे डॉक्टर उनमें से बन गए। तो इस तरह मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। अरशद साहब, तवील रफ़ाकत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, 45 साल ज़िंदगी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 45 साल बाद 2018 में छोड़ा, वजूहात क्या बनी? देखिए, मैं ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ तल्लक था बल्कि शहीद जमहूरियत शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेरी बहन की मानत थी। सही। बरतानिया में सबसे ज़्यादा मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फंक्शन किए और सबसे ज़्यादा वो मेरी रिहाइशगाह पे आई। सही। और एक तवील सियासी रफ़ाकत की बदौलत ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर अफेयर्स के लिए मुझे अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया। सही। मैं ट्राइबिज़म की सियासत का कायल नहीं हूँ। सही। ठीक है, आजकल हमारी सोसाइटी में ये पोलराइजेशन हो गई है, मुख्तलिफ ट्राइब्स बन गए हैं, लेकिन मैंने अपनी सारी सियासी जदोजहद एक नज़रिए की बुनियाद पे की। और जब दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा कि इतना टैलेंटेड आदमी, इतना कमिटमेंट वाला आदमी, तो फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे आज़ाद कश्मीर के लिए अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया। और मैं समझता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियत थे और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थे। मैं अक्सर अपने जलसों में भी कहा करता हूँ कि हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर यहाँ KH खुर्शीद मरहूम एक बड़े सियासी काट के सियासतदान थे। उनकी क्या कबीला था। और इस तरह फिर जब बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जिसने मुल्क बनाया, उसके कबीले के लोगों को पता ही नहीं है। अल्लामा इकबाल को तो कहते हैं कि अरशद साहब, इतनी तवील रफ़ाकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ने की वजूहात क्या थी? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ऐसे लोगों के पास चली गई जिन्होंने पाकिस्तान भर में लूट खसूट की। और यही वजूहात हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ
पंजाब में, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में और ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नाम और निशान नहीं रहा। और मैं समझता हूँ, मैंने आपने पिछले इंटरव्यू में कहा है कि इस पार्टी की सबसे ज़्यादा तबाही फरियाल तालपुर ने की। सही। क्योंकि जब पीपल्स पार्टी यहाँ बिलखसूस चौधरी मजीद का जो दौर इक़्तिदार था, वो तो सब उनको पता ही नहीं था फरियाल तालपुर को और चौधरी मजीद को भी। एक और मेरे दोस्त थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो भी बंदा चमक की बुनियाद पे बैग लेके गया उसको उन्होंने अकोमोडेट किया। और बिलखसूस शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जितने भी डेडिकेटेड कारकुन थे, उनसे मोहब्बत करने वाले थे, उनको पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में विक्टिमाइज किया गया। और इसी वजह से आज आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी का नाम निशान नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पे काम किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बाहैसियत खातून आपने कैसा पाया? इंतहाई ग्रेट खातून थी, बहुत ही अच्छी थी, कारकुनों से मोहब्बत करने वाली थी और पर्सनल जिंदगी में बिल्कुल डाउन टू द अर्थ थी और इंतहाई मेहमान नवाज थी। मेरे घर बहुत दफ़ा आया करती थी। बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंतहाई ज़ीरक, इंतहाई इंटेलिजेंट, इंतहाई डाउन टू द अर्थ बेनज़ीर भुट्टो थी। जब मेरे घर आती थी तो मैं अगर उनकी तवाज़िया करता था, उनकी खिदमत खातर करता था, तो रेसिप्रोकली फिर वो भी मेरी फैमिली को बुला करके वहाँ लंदन में देखभाल किया करती थी और मुझे भाइयों की मानत तस्वर करती थी। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ भी करीब का तल्लक रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और बिलावल भुट्टो ज़रदारी में आपने कोई फ़र्क देखा या? देखिए जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अभी सियासत में आस्ता आस्ता धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। उन लोग मेरी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। इस लिहाज से मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तमाम औलाद से मोहब्बत और प्यार करता हूँ। मैं वफा करने वाला बंदा हूँ। ये हमारे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तारीख़ इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं चौधरी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, इनसे भी मेरा 30-35 साल का तल्लक है। सही। देखिए, एक तरफ भुट्टो ख़ानदान है, एक तरफ मैंने जब पीटीआई को ज्वाइन किया उस वक्त में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सेक्रेटरी था। सही। और चूंकि मेरा एक तल्लक और दोस्ती और प्यार है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी एक तवील अरसा से मुझे कह रहे थे कि बल्कि मुझे आपकी ज़रूरत है यहाँ, बिलखसूस ये जो मीरपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी आप मुझे ज्वाइन करें। तो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, लेकिन इस कंडीशन के लिए साथ ज्वाइन किया। मैंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो ख़ानदान है, बिलखसूस उनकी 2 बेटियां और बेटे, आज भी मैं उनसे प्यार और मोहब्बत करता हूं। इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि शेख रशीद के कहने पे आपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को ज्वाइन किया? नहीं, शेख रशीद साहब के पास तो एक दफ़ा, बल्कि मैं एक ज़माने में वो जो आसफ ज़रदारी साहब शेख रशीद को सपोर्ट कर रहे थे, तो हम ज़रदारी हाउस में गए। ये भी आपको राज की बात मैं बताता हूँ। तो ज़रदारी साहब ने हमें कहा कि आप जाएं, उसको भी शेख रशीद को भी मिल लें। मैं चौधरी मजीद ज़िंदा है, इससे पूछ लें, मतलूब इनकलाबी लतीफ़ अकबर शेख रशीद के पास गए। तो लतीफ़ अकबर और चौधरी मजीद ने, वो मैंने बुक लिखी हुई थी बेनज़ीर भुट्टो की, कुछ यादें कुछ बातें शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ। तो वो उसने फ़ोटो देखे उसमें, तो कहने लगा बरकी साहब आप बरकी हैं, ये शेख है। वो शेख का इतना अमी नहीं है मेरी तरह। वो कहने लगा कि बल्कि ये शेख तो यार वे आपके आ जाएगा मीडिया में, बातें खुली करता हूँ। वो कहने लगा ये शेख तो इधर पिंडी भी बहुत हैं, लेकिन मेरे साथ ये नहीं सपोर्ट करते। वो भी बुनियादी तौर पे जिस तरह मैं यहाँ मीरपुर में भी बेशुमार शेख, अभी मैं बैरिस्टर साहब मुझे कहते हैं क्योंकि उनको वोटों की ज़रूरत है, वो कहते हैं बल्कि शेखों के साथ भी यार रब्ता रखा करो। मैं बरादरी बल्कि साहब 2021-25 जुलाई के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस पोजीशन पे देख रहे हैं? रियासत आज़ाद कश्मीर में तने तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन पे आ जाएगी? देखिए, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान करके और परवरदिगार के हाथ में ही इज्जत और जिल्लत है, इंसान की जिंदगी और मौत है। सही। आपको यकीन दिलाता हूं कि कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अप्रॉक्सीमेटली 5-6 हज़ार वोट की अक्सरियत से इस हल्के से जीतेंगे। सही। उसकी वजह क्या है? मैंने आपको बताया है कि ये चौधरी सईद है, ये भी मेरा दोस्त है। इसका फादर और मेरा फादर भी दोस्त थे। इसका फादर भी ट्रांसपोर्टर था, मेरा फादर भी ट्रांसपोर्टर था। हमारा बस स्टैंड है यहाँ मीरपुर में 5-6-7 कनाल का, इनका भी है। और बुनियादी तौर पर मैंने और इसने तालीम भी इकट्ठे हासिल की।
میں نے بھی ایف ایس سی کی، پھر بعد میں گریجویشن کی، ایک ڈیسک پہ بیٹھ کے ہم نے تعلیم حاصل کی. مجھے کہتا ہے کہ برقی آپ میری سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ میں کہتا ہوں کہ آپ میں اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری میں زمین آسمان کا فرق ہے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری انٹرنیشنل سطح کا لیڈر ہے. تاریخ آزادی کشمیر کو بین الاقوامی فورم پہ اجاگر کرنے میں اس کا اہم اور آسن کردار ہے، اور کشمیریوں کی ایک پہچان ہے. آج برطانیہ میں آپ جائیں تو وہاں کشمیر کی نام لیں، یا پھر آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، بیلجیم چلے جائیں، ہالینڈ چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، تو لوگ انگریز بھی کہتے ہیں کہ وہ کشمیر جہاں کا سلطان محمود چودھری یہاں آ کر کے میلین مارچ کرتا ہے. صحیح. تو اس میرٹ کی بنیاد پہ میں چودھری سعید کو کہتا ہوں کہ یہ وزڈم والا آدمی ہے، یہ ذہانت والا آدمی ہے. میں اسی لیے بھٹو خاندان کا بھی فین تھا کہ پاکستان کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ایک اچھا خاندان، ایک اچھا لیڈر ہمیں ملا تھا. انفارچونیٹلی جب وہ زندہ تھا تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی. اب یہاں آزاد کشمیر کے اندر بالخصوص اس حلقے کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ خدا را اپنا ووٹ ضائع نہ کیجیے گا. ایک پڑھا لکھا ذہین آدمی جس کے ساتھ دوائیں آکوپائڈ کشمیر میں بسنے والی میری ماؤں اور بہنوں کی بھی ہے، اس کو ووٹ کیجیے گا، اور اس کو ووٹ کریں گے تو یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے گا. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے گا تو مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی فورم پہ اجاگر کرنے میں اہم اور آسن کردار ادا کرے. برقی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑنا اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننا، اس فیصلے سے کس حد تک مطمئن ہے؟ میں نے جب پیپلز پارٹی چھوڑی، آپ ایک جہان دیدہ زیرک انٹیلیجنٹ جرنلسٹ ہیں. ایک گھر میں ایک فیملی کے ساتھ جب آپ 40-42 سال منسلک رہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ اس فیملی کو چھوڑنا، اس پارٹی کو چھوڑنا. جب میں نے چھوڑا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو حاضر جان کر کے کہتا ہوں کہ میرا جسم آدھا ٹوٹ گیا تھا. صحیح. لیکن کیوں چھوڑی؟ مجھ جیسے بے شمار سیاسی کارکنوں نے پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہا. وہ اس لیے خیر آباد کہا کہ یہ پیپلز پارٹی چوروں اور ڈاکو کی پارٹی بن گئی ہے، یہ پیسہ لے کر کے کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پارٹی کے نظریاتی کارکنوں کا کیا کردار رہا ہے. پیپلز پارٹی پاکستان کے سوسائٹی میں، ماسز میں اس وجہ سے پاپولر تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کارکنوں کی عزت کرتی تھی. میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے پاکستان میں چیئرمین عمران خان ہے. عمران خان کو بھی میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنل فورم پہ، بالخصوص یونائٹڈ نیشن میں پچھلی جو اس نے تقریر کی، وہ کشمیریوں کی بہتر انداز میں نمائندگی کی. اور پھر کرپشن سے بھی وہ بالاتر ہے، نیٹ اور کلین آدمی ہے. اور پھر آزاد کشمیر کے اندر ہمیں ایک انتھک جرت والا، جدوجہد کرنے والا، بے باک، کرپشن سے بالاتر قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری دیا، جو لوگوں کے دکھ اور درد میں شامل ہوتا ہے. یہ آرڈینری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طور پہ دولت سے میرے والد کو بھی بہت نوازا، میں بھی اچھا خاصا. برقی صاحب، برطانیہ جیسے سویلائزڈ اور ویل سیٹل ملک میں ایک طویل وقت گزرا، سوچتے تو ہوں گے کہ پاکستان میں اس طرح کا نظام یا اس طرح کا نظام حکومت ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ خواہش ہے، اور میں قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے بھی اکثر کہتا ہوں، ان کا بھی یہ دوسرا گھر وہاں برطانیہ میں ہے. اور بالخصوص نہ صرف ان کی اپنی برادری کے لوگ، یہاں قبیلوں کی بھی سیاست ہے، جاٹ برادری کے لوگوں کے علاوہ بھی لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. اور ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب دوسری بار، اور میں 99.5% آپ کو کہتا ہوں کہ فیوچر کا وزیر اعظم قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری. صحیح. اس کی وجوہات ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے بارے میں ڈسین کرنے والا شخص پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کا نام عمران خان ہے، وہ بھی ذہین ہے، زیرک ہے. اس کو پتہ، ایک طرف دولت بھی ہے. دولت کی بات ہوتی تو پاکستان کے اندر یہ جو ریاض ملک ہے، بیریا ٹون والے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا. عمران خان تو وہ ایک بڑا ویلتھی آدمی نہیں تھا. آزاد کشمیر کے اندر بھی بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے مقابلے میں سردار تنویر الیاس ویلتھ کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. یہ بیچارہ تو اپوزیشن کی سیاست 15-20 سال سے کرتا رہا ہے، اپنی جیب سے پیسے لگا کے تاریخ آزادی کشمیر کو انٹرنیشنل سطح پہ لیکن لوگوں کے دلوں پہ یہ راج کرتا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت بنتی ہے تو میرپور کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک آپ مل کے حل کریں گے؟ دیکھیے جی، بہترین طریقے سے حل کریں گے. اس سے پہلے بھی یہاں میرپور میں سوئی گیس بیرسٹر سلطان محمود چودھری لے کے آئے.
یہ آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں, صحیح. یہ بھی قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری لے کے آئے. اور میں آپ کے اس چینل کی تواسط سے میر پور کی کانسٹیچوئنسی سے وابستہ لوگوں سے بالخصوص اور پورے آزاد کشمیر کے لوگوں سے بالعموم کہتا ہوں, بالخصوص میر پور کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ اچھے لوگ ہیں, ہم انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ ہمیں وزڈم دے رکھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میر پور کے لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل کریں گے. یہاں جوڈیشری کا انتظام بہتر کریں گے, یہاں ہیلتھ کا نظام بہتر کریں گے, یہاں جو روزگار کا انتظام ہے بہتر کریں گے. جتنی بھی ابھی فی الحال خامیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں اس کو بہتر ہم کریں. اسی وجہ سے تو میں بھی الیکشن میں آیا ہوں, ورنہ آج کل یہاں ٹمپریچر 56. اور دیکھیے ڈیووشن کیا آپ کیا دیکھیے, میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آیا, اور ان دنوں میری وائف اور بیٹیاں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی مہم میں ڈور پہ ڈور جا رہی ہیں. میں نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو کہا ہے کہ اپراکسیمیٹلی 1,500-2,000 ووٹ خواتین کا, تو صرف برادری کا بھی ووٹ ہوتا ہے, یہاں شیخو شو کے ہو گئے 4-5 ہزار, لیکن میں کام کرنے والا بندہ ہوں. میں نے جب این ایس ایف کو چھوڑا اور پی ایس ایف کو جوائن کیا تو پی ایس ایف آزاد کشمیر کے کالجز میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی, طلبہ کی جماعت بن گئی. میں کام کرنے والا جدوجہد, اسی جدوجہد اور محنت کے وہ یہ برادری کی وجہ سے بے نظیر بھٹو نے مجھے اپنا سیکٹری, کئی لوگ مجھے شیخ جب میں ان کا تھا نا کہتے تھے کہ تم بھی شیخ ہے, میں بھی شیخ ہوں. میں کہتا نہیں, میں محنت کر کے بے نظیر بھٹو کا سیکٹری بنا. ایکس چیئرمین جموں کشمیر پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, ایکس پولیٹیکل سیکرٹری ٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شیخ ارشد برکی کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہ کر فاسٹ نیوز کے آفیشیل پیج پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہباں.